বৃহস্পতিবার সকালে ৮-৯টি গাড়ি ভর্তি পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান নিয়ে সিদাই থানার পুলিশ নতুন বাজার এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামে। এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে ছিল প্রায় ২৫০ শতাধিক পুলিশ কর্মী। নতুন বাজার এলাকায় মূল সড়কে গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে পুলিশ দাউদারানি পাড়ায় গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে যায়। তখন স্থানীয় কিছু জনতা পুলিশকে বাধা দেয়। এতে পুলিশ এবং জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন জনতা এবং পুলিশ কর্মী আহত হন। খণ্ডযুদ্ধের পর উত্তেজিত জনতা নতুন নগর বাজার এলাকায় পুলিশের দাঁড় করানো গাড়িগুলির ওপর হামলা চালায় এবং ভাঙচুর করে। এই ঘটনার পর পুলিশ অভিযান বন্ধ করে সিদাই থানায় ফিরে যায়। এই সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার একাধিক বাড়িঘরে জনতা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এতে বাড়িঘরে উপস্থিত বৃদ্ধ বৃদ্ধারা গুরুতর আহত হন। এদিন এলাকার প্রবীণ দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি জানান উত্তেজিত জনতা তার বাড়িতে চড়া হয় এবং তার বৃদ্ধ পিতামাতার ওপর হামলা চালায়। এতে মাতা তিনি জানান মূল ঘটনা সম্পর্কে তার কিছু জানতেন না, অথচ হামলার শিকার হতে হলো বৃদ্ধ মা বাবাকে। অথচ হামলার জড়িতদের বিরুদ্ধে গ্রহণের শাস্তি দাবি জানাচ্ছেন প্রবীণ বৃদ্ধ দেববর্মা। স্যার পার্টি মুঙ্গাই তো বরক ফুঙাव হঠাৎ করে 7টা বা 7:30টার দিকে গাড়ি ফাইলেকা গাড়ি এঙ্গাই 8টা বা 9টা রঙাना एसडिपु सह महनपुर पिएस हइते ओमफ्राय जों दा साइमिया जों आं माइमि संना नायदों माने ओमफ्राय हठाৎ করে ফাইলেও গাড়ি চিন নগানা গাড়ি বঠাগলাयो लाइन के एंगर लाइन के बसालायो थाना बागै ओमफ्राय आं थांलायो ओमफ्राय आं तो बसुदरा थांगा जों नाइलिया ओमफ्राय जखन ते बरक थामान परे आमते आधा घंटा परे 8टा 8:30 दिखे गट नांलायखाता भाई आकय ओर पाब्लिक रकिसा जल जागलायखाना उर नांलाय गाड़ी रकिसा तखरुब लायखा ओमफ्राय एरपरे बरक एक्शन नाहाना बागै माने पाब्लिक बाय उरि लायखा ओला लायखा रिफिक लायखा ओमफ्राय पाब्लिक जखन ते चिनि चिंगले नक किनार बा सड़क किनार चिन नक गाना हापायखा ओमफ्राय चिनि माबाबो सं नक बिजों हाबदों माने बंना दगा सोबाय आकय बय गलांथाबायखा दगा रक सोबाय ओमफ्राय आमो तो जों बय तामनि बागै फाय बय ताम बाय बरक पाब्लिक बाय ताम नाय चिन पाराबाय तो बरक पुन करै चिन पाराबा हाबिया पुलिस चिन पारा हाबकायसि जों साइमान नाय चिन पारा हाबिया बरक एंसे लाय थाङो ओमफ्राय जों आमो साइमाना थाङिया ओमफ्राय तामनि बागैले जों बुजांनाबा बय कायसा बरक पुलिस बाय पाब्लिक बरक जासपा नांलाय दंखा जों तो कुन आर दोष करिबले दोषी करिबले एजे ब्रैजो गुरा नगा तंग तंगनि आमो तो कुन आइनगत आइनफन आमते गैता नगा हाबै बुनानि आमको अभियाननि आइन क्लाय थांता